ସାଇଡ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅମ୍ଳ ନା କ୍ଷାର? କ୍ଷାର। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଇଡ୍ ଯେ କ୍ଷାର ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଇଡ୍ ହେଲା କ୍ଷାର ଯୋଉଟା OH ଅଛି ମାନେ ଯାଇକି ସେ କ୍ଷାର এই ক্ষারକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଯଦି ପାଣି କିଛି ଦେଇଛେ ହେଲା କିଛି ପିଓର ୱାଟର ଦେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ତାକୁ ମିଶେଇବା লাগি গেছে না কোনটা বার फेती पकई दे ना डबे दे पड़े पकई दे ये वर्तमान पानी से हम कौन करिया तो घाटिबा हैला हमर टायर मध्य रे एटा हम गुळे एटा गुळे द्वारा आ कलर टिका से बिग एक्सपेरिमेंट हेतला तादर फेनल सतर किछि लागि कि रहिछि किना लागि रहिछि कि कि स्लाइड दिते लागि रहलो दिठोपा वर्तमान हमें फेनल सतर इतरे पकेबा उठेबा दिठोपा पड़ियो दिठोपा कहला बहरे उठे এটা হচ্ছে আমরা ইন্ডিকেটর এটা হলো আমরা ইন্ডিকেটর সূচক প্রকার জানবে আমি এমডি করতে উঠে যাবে ফিনাল ব্যাটারি এটা সব আমি সূচক রূপে ব্যবহার করছি এটা দেখো না কথা দেখো আছে না গোলাপি কালার না নাই বর্তমানে এই গোলাপি কালারটা ডিসঅ্যাপিয়ার মানে कटिଯିव एथिरे किछि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसे हैला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्तमान हाइड्रोक्लोरिक एसिड किछि मिसे फायर पके देला सीधा आ गया तले पड़ी देखी हाथ खंडे हो हाथ धोई दे जल्दी बर्तमान देखा पूरा आइगला ना डिसअपियर करियला ये जो एक्सपेरिमेंट करतला पूरा बर्तमान एटा रखी एटा देखा ये घर एटा घर देखा बर्तमान देखा बर्तमान देखा पूरा कलर चेंज हो जाई ना नहीं माने अम्ल क्षार को न्यूट्रलाइज कर दे प्रश्न देला एटा कोचे हम प्रशमनीकरण ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅମ୍ଳ ଯଦି ଅଧିକା ଅମ୍ଳକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ତାହେଲେ କ୍ଷାର ମିଶେଇବା କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରକୁ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ କରିବା ଅମ୍ଳ ମିଶେଇବା ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆଗ ନେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରେ ମିଶେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପରେ ମିଶେଇଥାନ୍ତେ फेनोक्साइलिन एटा बर्तमान देखो एथिरे हमें कोन करबा एथिरे वर्तमान हमें खारा किछि मिसे देबा एटा वर्तमान कोन अछि अम्ल अछि
ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫେନୋଲ ବେଞ୍ଜାଲିନ୍ ଟିକେ ମିଶା ଅଳ୍ପ ପକେଇବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫେନୋଲ ବେଞ୍ଜାଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଇଣ୍ଡିକେଟର ମିଶେ ଯେ କଲରଟା କରି ମାନେ ଇଏ କରିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କେତେ ଯିବା ଲାଇଟ୍ এটা কমটা বেশি আচ্ছা এখানে আমি এটা মিশিয়ে কিছু হবে না নাই তাতে ইটা মিশো না হ্যাঁ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিশো না ওইখানে মিশিয়েই তার ফেনল এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিটার এখানে মোটাটা কথা নেই হুম এটা কাছে মিটার আমরা দিয়েছি হ্যাঁ মিশিয়ে তাকে বন্ধ করে দে এটা বন্ধ কর। এটা বন্ধ কর। এটা বন্ধ কর। বন্ধ করে দেখি ऐसे কিছু হয়নি आज ये बेल है ঠিক আছে বন্ধ করো এটা বর্তমানে আমি মিথাইল